Tagbiyon guys. Tag 15 ni guys with 3 G's guys. Ring. So, blurred yung camera guys. May nag-video guys. So, natin guys. So, tira mi guys ha. So, market na guys. Sa Agora, lain-lain na ginong gibaklay ron. So, inira tapos kay baklay ring ba? Lain na kay prank. Lain na gid ba? So, Good for exercise na eh. Wala lang isa kabilbil lagi ani. So, paingon namin dito sa Coastal Road guys. Update namin ron taon-taon guys. So, baklay rami ani. Muna guys. So, dire muna yung dalan eh. Ox ring ox. Pwede lang may sa Crystal. Of course. Magpambay rami. Ito namin dito. Sa muna baklay guys, mga na guys, mga 5 kilometro na. Pero magbase ito sa footstep na to guys. Abot tatag mga 10,000 step. So layo ini good guys. Or to update me to report. Share pulse and share pulse. Babring. Target may coastal guys. Binaklaya na mo guys. Prank. Pero kay prank. Goods kay prank. So ito sa may kalingkuran guys. Kay murag wala gini guys. So may coastal guys. Tapos pag babaklay naman guys. Tapos dito guys. May tumoy pa guys. So hunas rin sa area guys. Muna rin ang dagat rin guys. So Espindido is kicking. Good spring. Goods na. Like dito mabaklay ani. So muna ni siya ingon nilagay nga guys nga special training technique. Paniwang ba? So taginan may dire ha. So medyo nagamay na kita sa YouTube walking guys. Ang nabaklay karon guys mga sa atra guys. So mudagan na siya mga 11K 440 footstep guys. So ikaw pre, kaya pa pre? Kaya pa kayo. Goods kayo. So ilan na tong ma-board nga falsa na pre? 15. So kuandong kilo na pila pre? 50%. Nagusog na baklay na eh. Nawala. So morning technique guys. Gabi walking yun guys. Kung bukod kay init man kay guys. Pati itong buko, mawala mo ito itong patimbang guys. Nanay gabi guys. So Miss Coastal Road guys. Area guys. So paingon sa gusa dito guys. Dito Agora din ito. Okay guys. So Coastal Road rin ha. Good spring? Goods. Goods. Wala to. May kaon. May kanya. May hindi mo na yapon niya.